Mitraya Namaha. This is the most powerful. Decamedi cycle, the ultimate pathway to meditation. Align your entire life system with the Bijakshara chanting power. The shift happens gradually as you experience the alignment. Plunge into the semi-meditative excellence. This is way beyond traditional routine meditation. Decamedi cycle, calm your mind. Choose to sit down coolly and calmly in some comfortable nook. Keep a watch upon your backbone. Establish a rhythmic breathing. Inhale and exhale. Visualize the glowing Surya Narayana, the omnipotent sun god, in his golden chariot up above in the sky. When you are breathing in, visualize bright, thick white light falling upon you gently and penetrating through your Brahmarandra into your entire brain cavity. The whole brain is illuminated. Feel the light passing into every inch and atom, cell and molecule of your body. Relax from top to toe. Do not disturb yourself. Hear the most empowered Bijaksharas entering into your life system. Let the chanting happen as it creates an unbelievable space inside you. Unlock the inner potential. Expand your auric fields, the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. Expand it. Do not let others control your life. You alone are your boss. This is the voice of Keshara Mitra. Let us do good, be good for the highest good. Align your entire life system with Bijakshara Dhvani Tarangas. Plunge gently
into the semi-meditative excellence. Experience the ecstasies of divine energies. Trust me, you will be rising to the next level. Make it a practice to cycle yourself through the pathway. The ultimate pathway revealed to do excellent meditation, Deca Medi-cycling, new and fresh for the very first time. Silence your mind and do not disturb yourself. It goes on very slow, but the activation is very fast. Let the omnipotent energies do their job. Let go. Go into a deep silence. You are in a very excellent situation. Your palms, your hands, your shoulders are totally relaxed. Yes, your stomach region is totally relaxed. The abdominal area is energized. Your entire brain structure is upgraded. Your frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, thalamus, hypothalamus, pituitary gland, cerebellum, brain stem, corpus callosum, medulla oblongata, and your entire brain, all round the brain, within the brain, inside the brain and outside the brain, every inch and atom of your brain is totally bright. Keep on inhaling deeply. Connect yourself to the system. Let my voice guide you into Deca Medi-cycling. This will take your entire life system towards a very positive note. Let the inner potential be unlocked. Let your auric fields begin to expand gradually. Your Mooladhara Chakra, Swadhisthana Chakra, Manipuraka Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Agnya Chakra, and Sahasrara Chakras keep on glowing bright. You are inhaling bright light into your body. As you are exhaling all the negativities inside you, you are the most beautiful creation of God. Let me remind you, you alone are your boss. It is your life. Do not let others control you. Keep your watch upon your throat. See the vibrations there expanding, the heart region bright, your small intestine, large intestine, spleen, liver,
Kidneys and pancreas are totally cleansed and energized. All the health issues will come down to normalcy. You will exercise control upon your emotions. Anger, pride, ego, irritation, frustration, timidity, fear, inferiority complex, superiority complex, everything will be diluted. You will develop self-confidence. Every inch and atom of your body is being energized. This is a very big process happening with several unrevealed, powerful, positive, secret mudras and mantras. Look at your beautiful backbone. It is glowing like an unbreakable, flexible neon light. Look at your face, it's glowing bright. Watch the smile upon your face. There is happiness sprouting up from within. Watch your thighs electrified with the beautiful positive energies of this wonderful invocation of the Bijaksharas pertaining to the Deca Medicycle. Feel the expansion become more sensitive. Go into a very deep, silent, meditative mood. You are just a statue, but you are breathing. Inhale deep. Hold your breath for a few seconds and exhale totally. Empty yourself. You are breathing into your body the power of determination to experience the excellence of divinity. Your nervous system is balanced. Your hormones are well balanced. Your system is balanced. The blood in your veins is flowing very perfectly. You are very healthy, active, energetic, balanced, composed, and calm. You are all alone outside, but you are in a wonderful world within you. Enter Deca Medicycling now. Do it completely, reverently, with great devotion and faith. Trust me, faith is the master key for the esoteric. Do not disturb yourself. Align your entire life system with the Bijaksharas, the ultimate pathway to meditation, Deca Medicycling. Trust me, you have to be more sharp and keen. Observe the little vibrations. Try to hear the sounds within you. Catch the shrill notes of the cosmic messages. Register the thought pattern. Feel the sound making you more powerful.
You are bold, you are energetic, you are strong, you are vital. Take the breath down to the edge of your spinal cord. Be aware of your vibrating Brahmadanda, your beautiful backbone, Usra, Marichipa, Rasmaya, Vismaya. Feel the multicolor vortex energies picking up speed slowly, gradually. Mule Parama Purusham Vasatu Gabhastaya Vanam Mayug. Activate 2, 7, 6, 9, 4, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Now Madhye Vyapika Vasatu Sadhya. Mayug, Usra. See, your knees are totally relaxed. Watch your breath, which is taking you into the wonderful Decca Medicycling. Align your entire life system with the Bijaksharas. Sahasuryaya Namaha. Yanmandalam Veda Vidopadesham Yad Yoginam Yogapadhanugamyam Yanmandalam Veda Vidopadesham Yad Yoginam Yogapadhanugamyam Tat Sarva Vedam Pranamami Suryam Punatu Mam Tat Saviturvarenyam Punatu Mam Tat Saviturvarenyam.
इदं शरीरे वर्तमानत्रयीर्मूर्तेर्भगवतः ध्यायेत् सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टम् केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरि 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 हिरण्मय वपुद्रुत शंखचक्रः घृणिसूर्य आदित्यवो घृणिसूर्य आदित्य पूर्णानन्दाय ओ चेतनां चेतनस्य प्रातःकाले ब्रह्मार्करूपम् मध्याह्ने तु रुद्रमार्ताण्डः सायंकाले सदा विष्णुः सर्वकाले सूर्यनारायण रविमण्डपपुरहरी मुरारी वन्देऽहम् अर्कभास्करम् चित्रस्थल नवखण्ड विहारी धन्योऽहम् मित्रबान्धवम् मार्ताण्डाय नमो नमः। दशकोणध्यानविधानेन अंतर्मुख जागृतं कुरु 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 कुरु। विश्वात्मने विराट चैतन्य दीप्तायै मैत्रेण वपुषान्वितायै
मित्राय मूलाधार चैतन्यं मूलाधार चैतन्यं चंपक अतसी विद्रुमवर्णे सर्वामराश्रयायै चंपक अतसी विद्रुमवर्णे सर्वामराश्रयायै स्वादिष्ठान चैतन्यं स्फटिक पद्म तरुणादित्यवर्णे स्फटिक पद्म तरुणादित्यवर्णे खगाय पूषाय अर्कयाजीश्वरायै गभस्तिने दिशां पतये दिगंबरायै दिशां पतये दिगंबरायै मणिपूरक चैतन्यं मणिपूरक चैतन्यं मणिपूरक चैतन्यं शंख कुंद इंदुप्रवालवर्णे शंख कुंद इंदुप्रवालवर्णे भानवे भानवे सुवर्ण तेजसे भानवे सुवर्ण तेजसे आदिमध्यांत शून्यायै आदिमध्यांत शून्यायै अनाहत चैतन्यं पद्मपत्र पद्मराग वज्र इंद्रनीलवर्णे पद्मपत्र पद्मराग वज्र इंद्रनील इंद्रनीलवर्णे निगमार्ध प्रकाशायै दिवस्पतये अमर श्रेष्ठायै अंशुमालिन्यै विशुद्ध चैतन्यम् अंशुमालिन्यै
विशुद्ध चैतन्यं मौक्तिक कुंकुमचंदन गंगा वैढूर्यवर्णे मौक्तिक कुंकुम 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 मौक्तिक कुंकुम चंदन गंगा वैढूर्य वर्णे वचसां पत्यये वचसां पत्यये आर्यम्ने हरियम्ने कल्याणकराय कल्याणकराय कर्मसाक्षिणे इडा पिंगला नाडी मार्गव्यापिनी इडा पिंगला नाडी मार्गव्यापिनी वचसां पत्यये आर्यम्ने कल्याणकराय कर्मसाक्षिणे इडा पिंगला नाडी मार्गव्यापिनी तमोहरिणी तमोहरिणी भास्करायै भास्करायै मातांड भास्करायै आज्ञा चैतन्यम् शौद्र हरिद्रा दुग्ध सूर्य सुखपिंचवर्णे प्रभाकरायै ओम प्रभाकरायै जयायै सुषुम्ना मार्गगामिनी सुषुम्ना मार्गगामिनी चेतना चैतन्य दीप्तिकरं कुंडलिनी प्रकाश तेजो दर्शनम् सुषुम्ना मार्गगामिनी चेतना चैतन्य दीप्तिकरं कुंडलिनी प्रकाश तेजो दर्शनम् सर्वरोग शोक दुख पाप महापातक उपपातक भीतिहरं दोष निर्मूलनं पावनं पुण्यदं जागृत सूत्र शक्ति चालनम् अंतर्मुख दिव्य लीला खेलनम् सर्वरोग शोक दुख पाप महापातक उपपातक भीतिहरं दोष निर्मूलनं पावनं पुण्यदं जागृत सूत्र शक्ति चालनम् अंतर्मुख दिव्य लीला खेलनम् संशयनाशनं तापत्रयान्तकम् इष्टार्थदम् संशयनाशनं तापत्रयान्तकम् इष्टार्थदं मनोरथ साफल्यं दशकोण व्याप्तं निखर्व परार्थ प्रेरितं निखर्व परार्थ प्रेरितं नंद नंद आनंद नंद नंद आनंद परमानंद नंद नंद आनंद परमानंद
ब्रह्मांडानंद आदित्य पूर्णानंद शतसहस्र सूक्ष्म चक्रे वसतु 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 आदित्य पूर्णानंद नंद नंद आनंद परमानंद ब्रह्मांडानंद आदित्य पूर्णानंद शतसहस्र सूक्ष्म चक्रे वसतु वसतु वसतु। ओम विश्वात्मने विराट चैतन्य दीप्तायै मैत्रेण वपुषान्वितायै मित्राय मूलाधार चैतन्यं चम्पक अतसी विद्रुमवर्णे सर्वामराश्रयायै स्वाधिष्ठान चैतन्यं स्फटिक पद्म तरुणादित्यवर्णे खगाय पूषाय अर्घयाजीश्वरायै ओम कथाय पूषाय अर्घयाजीश्वरायै गभस्तिने जाये सरासवित्रमण्डलमित्यमन्नारायण श्रीजानदेवताभ्यं गुरुमिन्द्रमित्रेन्द्रनीलवर्णे निगमात्मदात्मं व्यापिनात्मने व्यापास्कन्मूर्णादित्यवर्णे खगाय पूषाय अर्घयाजीश्वरायै गभस्तिने दिशां पतये दिगंबरायै मणिपूरकचैतन्यं शंखकुंद इंदु प्रमाणवर्णे शंखकुंद इंदु प्रमाणवर्णे शंखकुंद इंदु प्रमाणवर्णे भानवे सुवर्णरे तेजसे आदिमध्यान्त शून्यायै अनाहत चैतन्यं पद्मपत्र पद्मराग वज्र इंद्र नील वर्णे निगमार्थ प्रकाशायै देवस्पतये अमर श्रेष्ठायै अंशुमालिन्यै विशुद्ध चैतन्यम् मौक्तिक कुंकुम चंदन इंदु प्रमाणवर्णे भारवे प्रभस्तिने दिशां पदये दिगंबराय वर्णनाधरणादित्यवर्णे देवताभ्यो नमस्कृताय मूलाय अमर श्रेष्ठायै आदिमध्यान्त शून्यायै अनाहत चैतन्यम् पद्मपत्र पद्मराग वज्र इंद्रनीलवर्णे निगमार्थ प्रकाशायै दिवस्पतये ओम सर्वमराश्रयाय स्वादिष्ठान चैतन्यं परिगवत्मत्राय मूलाधार चैतन्य देवताभ्यं मैत्रे वपुषान्विताय शंखकुंद इंदु प्रमाणवर्णे भानवे भवसे आदिमध्यान्त शून्यायै अमर श्रेष्ठायै अंशुमालिन्यै विशुद्ध चैतन्यं मौक्तिक कुंकुम चंदन गंगा वैढूर्यवर्णे वजसां पत्यये अर्यम्ने कल्याणकराय कर्म साक्षिणे ओम गुरुपृच्छूष पीयूष मुद्रा धारणं करिष्ये देवै प्रमाण मुद्रां धारणं करिष्ये कर्म साक्षिणे इडा पिंगला नाडी मार्ग व्यापिनी तमोहारिणी मार्तांड भास्करायै आज्ञा चैतन्यम् शौद्र हरिद्र दुग्ध सूर्य शुक पिंचवर्णे प्रभाकरायै जयायै विषुम्ना मार्गगामिनी
चेतनात् चैतन्यदीप्तिकरम् कैलरीं सकलरीं सकलरीं श्रीं ऐं क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं क्लीं कुण्डलिनी प्रकाश तेजोदर्शनं कुण्डलिनी प्रकाश तेजोदर्शनं सर्वरोगशोकदुःख पापमहापातक उपपातक भीतिहरं दोषनिर्मूलनं पावनं पुण्यदं जागृतसूत्रशक्तिचालनम् अन्तर्मुखदिव्यलीलाखेलनं संशयनाशनं तापत्रयान्तकम् इष्टार्थदम् मनोरथसाफल्यदशकोणव्याप्तं निखर्वपरार्थप्रेरितं नन्दनन्द आनन्द परमानन्द ब्रह्माण्डानन्द आदित्यपूर्णानन्द शतसहस्र सूक्ष्मचक्रे वसतु 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 मणिपूरकविश्वात्मदेवता ॐ विश्वात्मने विराट चैतन्यदीप्तायै भानवीरिवस्पतये वचसां पच्यये कर्मसाक्षिणी तमोहरिणी ओमिडा पिंगला नाडी मार्गव्यापिनी मनोरथ साफल्यं गुरुकरुणा किरणकटाक्षं निखर्वपरार्थ प्रेरितं नन्दनन्द आनन्द परमानन्द ब्रह्माण्डानन्द आदित्यपूर्णानन्द शतसहस्र सूक्ष्मचक्रे वसतु 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 the vibrations happening all over. Keep a watch upon yourself.
Am. What is the curing? Vyapini, Shurini, Sam, Hum, Lam, 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 Sham, Kam, Bhagavasmadaksavidirvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Lam Cham 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 Kam 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 Come, come, gum, some, hum, lum, lum,
Cham Kham Gam Gam Kham Gam 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 Kham Gam Im Kham Gam Gham Nyam Nyam Cham 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 Lam Jam Cham Jam Cham Im Tham 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 Vam 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 Varada Shriya Chanda Saraswati Uttishta Uttishta Bandini Vadragani Mahamaya Yashashvini Ramalamboshti Uttishta Uttishta Am Lam Sham Kam Kham Namari Dhankari Namari Tamasi Dhanvi Dakshayani Dhatri Nanda Parvati Phatkari Uttishto Uttishta 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 Sham Kham Kham Nyam Gam Gam Kham Nyam 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 Cham Kalaratri Khatita Gayatri Ghantadarini Jnanarupa Chanda Chaya Jantarini Nemini Tankahasta Uttishta 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 Aim Aum Sam Am Lam Kairarim Yararim Sagalarim Jrim Aim Klim So So Klim Aim Jam Jam Vam Im Tham Jum Kham Amruta Karshini Indrani Ishwari Usha Udbhakeshi Uddadaru Karaluka Ekabara Ishwarya Omkari Aushadi Amruta Ahladini Uttishta 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 Ambur Bhavaswa Dattavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Im Jam
ऐं वः वः ॐ सं हं शं चं जं क्षं कं कं लं हं सं ॐ जं चं यं घं द्वयावादी च योगी योगीश्वरो ऋणः करांशुरर्यमा व्योम रत्नो धर्मतनुज्यति देवदामे संजायत्कारस्तु चिरप्रोक्तश्च ॐ ॐ महागायत्री सरस्वती ब्रह्मा प्रसारब्रह्मणेन महर्षि प्रसीद प्रसीद सावित्री सरस्वती प्रसारसिद्धिं महागायत्री ॐ चकारस्य देवताभ्यो प्रकाशज्ञानप्रकाशं वकारं देवतेभ्यो नमः तत्कारस्य वसिष्ठऋषिगायत्री छन्दः अग्निर्देवता अम्बीजं ब्रह्महलादिनी शक्तिचम्पकवर्णं पृथ्वी तत्त्वम् उदात्तस्वरत्रिमूर्त्यात्मकमोक्षाध्ये विनियोगः ॐ तदाज्ञातमिथुनस्य देवताभ्यो अङ्गीरसऋषिभ्यो नमः कमलनाथाय नमस्ते कमलप्रिया नमः कमलहस्ताय भास्कराय नमो नमः स्वर्गद्वामे स्वर्गमात्रे स्वर्गपिनाकिनी सवित्री च देवताभ्यो वैशाखभानवेश्चन्द्रकुबेराय नमः वज्रायुधाय शिख्यायुधाय पाशायुधाय अंकुशायुधाय गदायुधाय मुसलायुधाय हलायुधाय त्रिशूलायुधाय ॐ राम ह्रीं ह्रौं रः राम ह्रीं ॐ खगपूत हिरण्यगर्भ मरीचिभ्यो नमः वेदाङ्गरूपिष्यं सारमुख्यासारमुखां प्रदक्षिणमनन्तरं देवताभ्यो स्थिरं भवतु ॐ वसिष्ठानां ज्ञानं वर्धयेत् सर्वदोषान् निवार्य पूर्वजन्मकृतपापं विनश्यति सर्वदोषान् विनश्य सर्वपापान् प्रमुच्यते हम लं चं कं गं
गं खं यं 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 जं छं जं झं इं ॐ अं ईं ॐ ठं वं 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 रविमण्डपपुरहरि मुरारी वन्देऽहं अर्कयाजीश्वरम् नवगण्डविहारी धन्योऽहं मित्रबान्धवम् Unlock the inner protection. Expand auric fields. Spread protection sheaths. Shift activate 2 7 6 9 9 4 4 5 6 3 2 9 now Mayuk सह सूर्याय नमः चित्रस्थलं महातन्त्रपीठस्थलं केशरतन्त्रान्तरगुप्तमन्त्रस्थलं चित्रातिचित्रविचित्रमातृमर्मस्थलं शतसहस्रकोटियोगिनी सेवित कर्मस्थलम् संचार योग सदाचार विराग रंगस्थलम् विराट ऋषि प्रोक्षित तपोवनस्थलम्
महातंत्र मंत्र क्रियांकुरस्थलम सर्वदुष्ट संकल्प शत्रु संहार स्थलम सम हम लं शं कं खं गं घं महातंत्र मंत्र क्रियांकुरस्थलम सर्वदुष्ट संकल्प शत्रु संहार स्थलम आयुरारोग्यमैश्वर्य शुभ क्रीडास्थलम महाचित्रे त्रिपुर कल्याणी शक्तिस्थलम त्रिपुरवरानंद तपोस्थलम छम छम जम झम इम ऊ ठम वम 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 expand. This is the command. Expand. The vibrations happening all over. Keep a watch upon yourself.
व्यापिनी शूरिणी सम 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 हम lam 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 sham kam भूर्भुवस्सुहदत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लं चं 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 कं 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 खं 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 गं सं हं लं लं शं शं खं गं गं खं गं 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 खं गं ईं दूं खं गं घं ञं ञं चं 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 ॐ लं जं छं जं छं इं थं 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 वं 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 वरदश्रिया चण्डा सरस्वती उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ
बन्दिनी भद्रकाली महामाया यशस्विनी रमा लम्बोष्ठी उत्तिष्ठोत्तिष्ठ अं ईं ऊं जूं नूं ऐं सं लं शं कं खं नामरी ढंकारी नामरी तामसी धान्वी दाक्षायणी धात्री नंदा पार्वती फटकारी उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ शं कं खं यं गं गं घं यं न्यं 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 चं कालरात्रि कातिका गायत्री घंटधारिणी ज्ञानरूपा चंडा छाया जंकारिणी नेमिनी टंकहस्ता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उत्तिष्ठ 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 ऐं औं सं हं लं कैररीं रीं सकलरीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं जं झं वं अं ईं ठं ॐ जूं खं अमृताकर्षिणी इंद्राणी ईश्वरी उषा ऊर्ध्वकेशी उद्धधारुकारालुका एकपरा ऐश्वर्या ओंकारी औषधि अमृताह्लादिनी उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इं जं ऐं वः वः ॐ सं हं शं जं शं कं कं लं हं सं ॐ जं चं यं घं विभुजोद्वयावादी च योगी योगीश्वरो ऋणः करांशुरर्यमा व्योम रत्नो धर्मतनुज्यति देवदामे संजायत्कारस्तु चिरप्रोक्तश्च ॐ ब्रह्मरुद्रादिदेवता ॐ महागायत्री सरस्वती ब्रह्मा प्रसारसिद्धम्मनेन महर्षि प्रसीद प्रसीद सावित्री सरस्वती प्रसारसिद्धिं महागायत्री ॐ चकारस्य
देवताभ्यो प्रकाशज्ञानप्रकाशं वकारं देवतेभ्यो नमः। ॐ तत्कारस्य वसिष्ठऋषि गायत्री छन्दः अग्निर्देवता बीजं ब्रह्महलादिनी शक्तिचम्पकवर्णं पृथ्वी तत्त्वम् उदात्तस्वरत्रिमूर्त्यात्मकमोक्षार्थे विनियोगः। तदाज्ञातमिथुनस्य देवताभ्यो अंगीरसऋषिभ्यो नमः। कूर्वात्मन्वाचदेवताभ्यो नमः। कमलनाथान् नमस्ते कमलप्रिया नमः। कमलहस्ताय भास्कराय नमो नमः। स्वर्गद्वामे स्वर्गमात्रे स्वर्गपिनाकिनी सवितृंश देवताभ्यो वैशाखभानवे छन्दकुबेराय नमः। वज्रायुधाय शिख्यायुधाय पाशायुधाय अंकुशायुधाय गदायुधाय मुसलायुधाय हलायुधाय त्रिशूलायुधाय। ॐ रां ह्रीं ह्रौं रः रां ह्रीं ॐ खगपूष हिरण्यगर्भ मरीचिभ्यो नमः। वेदवेदाङ्गरूपिष्यं सारं शास्त्रं तां भग्नम् अनन्तरं देवताभ्यो स्थिरं भवतु। ॐ वसिष्ठानां ज्ञानं वर्धयेत् सर्वदोषान् निवार्य पूर्वजन्मकृतपापं विनश्यति। सर्वदोषान् विनश्य सर्वपापान् प्रमुच्यते। हम लं चं कं घं गं खं यं 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 चं छं जं झं इं ईं थं वं त्वं रविमण्डपपुरहरि मुरारी वन्देऽहं अर्कयाजीश्वरम् नवगण्डविहारी धन्योऽहं मित्रबान्धवम् unlock the inner protection, expand auric fields, spread protection shields, shift
activate. 2, 7, 6, 9, 9, 4, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Now, Mayuk. सह सूर्याय नमः। चित्रस्थलं महातन्त्रपीठस्थलं केशरतन्त्रान्तरगुप्तमन्त्रस्थलं चित्रातिचित्रविचित्रमातृमर्मस्थलं शतसहस्रकोटियोगिनी सेवित कर्मस्थलम्। संचार योग सदाचार विराग रंगस्थलम् विराट ऋषि प्रोक्षित तपोवनस्थलम् महातंत्र मंत्र क्रियांकुरस्थलम् सर्वदुष्ट संकल्प शत्रु संहारस्थलम्। सम हम लं शं कं खं गं घं। महातंत्र मंत्र क्रियांकुरस्थलम् सर्वदुष्ट संकल्प शत्रु संहारस्थलम् आयुरारोग्यमैश्वर्य शुभ क्रीडास्थलम् महाचित्रे त्रिपुर कल्याणी शक्तिस्थलम् त्रिपुरवरानंद तपोस्थलम्। छं छं जं झं इं ऊ ठं वं वं वं। Expand. This is the command. Expand. घृणि सूर्य आदित्य घृणि सूर्य आदित्य